आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। आज आमे गोटे बहुत गोटे भल बही विषय कथा हवा, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। शुणिथिबे बोधे? हाँ निश्चय। इचिरो किशिमी आउ फुमिताके कोगा लेखिछंती आउ एटा पूरा अल्फ्रेड एडलन को मनोविज्ञान उपरे आधारित। एकदम। तो आज आमे ए बहिर जो मुख्य कथा सबु अछि माने सारांश ता उपरे टिके गभीर भाबरे आलोचना करिबा। हाँ भला हबो, कारण ए बहिटा बहुत किछि शिखाए केमती आमे माने अन्य मानकर आशा बा आम अतीतर बोझर मुक्त होई परिबा। सेटा तो बड़ कथा। तेबे आरंभ करिबा कोठु? बोधे सेई टेलियोलॉजी रो? हाँ सेइटु ही आरंभ। एटा होची एकदम मूल दुआ। टेलियोलॉजी माने आमर जो व्यवहार बा आचरण सेटा अतीतर कोनसी कारण पाई नुहे। अतीत पाई नुहे ना, माने सीधा सड़क नुहे, बरंग आमे वर्तमान रे किछि लक्ष्य पूर्ण करबा को चाहूचे, सेइति पई आमे सेमती व्यवहार करूचे। अतीतर घटना हमको कंट्रोल करूनी। एटा किमती कथा? माने जदि कहार पिलदिने बहुत खराब अनुभूति थिबो तार प्रभाव पड़िबोनी, एटा टिके मानी हुनी परा? ना देखंतु, प्रभाव नाही बोली कुहा जाउनी। कथा हैला एडलर कहउचंती आमे से अतीतर अनुभूति गुडी को केमिति व्याख्या करूछु, ताकू की अर्थ दउछु एवं वर्तमान रे को उद्देश्य पई व्यवहार करूछु, सेइटा मुख्य। अच्छा, गोटे उदाहरण दे बुझेबे? हाँ निश्चय। धरंतु जणे लोक टिके सामाजिक भावे मिलामिशा करूनी, दूरे रहुछि। से कहि पारे जे अरे मोते पिला बेले बहुत लोक प्रत्याख्यान करिसंती, सेइथि पई मु एम्ति। एइटा हैला कारण खोजिबा माने इटियोलॉजी। किंतु एडलरियन दृष्टिकोण बा टेलियोलॉजी कहिबो जे से लोक जाने सुनी एई दूरता बजाय रखिछि, काहेकि ना तार वर्तमानर लक्ष्य हैला भविष्यतरे पुणी केही ताकू प्रत्याख्यान न करू, सेई आघातरू निजकू बंचेइबा। ओहो, माने प्रश्नटा मु काहेकि एमितिरु बदली जाउछि, एई व्यवहारटा मोर को लक्ष्य पूरण करूछि। एक्जाक्टली। एइटा हैला पूरा दृष्टिकोणर परिवर्तन, बहुत शक्तिशाली। वाह, एटा तो बहुत अलगा लागुछि। अच्छा, आउ गोटे कथा बहिरे अछि जे सबु समस्या हेउछि आंतव्यक्तिक संपर्कर समस्या। एटा केमिति संभव? माने सबु किछि? हाँ, एइटा भी आउ गोटे बड़ कथा एडलर कहंती। देखंतु, आमर जेते भी मानसिक कष्ट, दुख, चिंता, जेमती निजको कम भाबिबा माने हीनमन्यता किंबा असुरक्षित लागिबा, ए सबुर मूल कोउठी ना कोउठी अन्य लोकमानंक सह आम संपर्क रे ही थाए। आमे निजको अन्य मानंक सह तुलना करू। हाँ, सेटा तो हुए। किंबा आमे चाहू जे अन्य माने आमको भलो कहंतु, आमको स्वीकृति दियंतु, किंबा आमे अन्य मानंक सह गोटे प्रतियोगिता रे लागि पड़ू। ए सबु कोन? ए सबु तो संपर्क भितरु ही आसुची। अच्छा, जदि केही पूरा एकुटिया रुहंता ताले समस्या नथंता? प्रायतः नथंता। अंततः एई प्रकारर समस्या काहा सह तुलना करिवे, काहाटू स्वीकृति चाहिबे। ठीक कहिले। ताहले ए संपर्क गुड़िकर जटिलतारू बाहरिबा पई कोन उपाय? बहिरे से कार्यर विभाजन कथा कुहा जाईछि, सेटा कोन? हाँ, एटा बहुत प्रैक्टिकल और गुरुत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, कार्यर विभाजन बा सेपरेशन ऑफ टास्क्स। यार सरल अर्थ हैला आमको स्पष्ट भावे चिनिबाकू पड़िबो जे कोउटा मो काम और कोउटा अन्यर काम। माने केमिति? देखंतु, मो जीवन रे मु कोन करिबी, केमिति बंचिबी, कोन पिंधिबी, को कैरियर बाछिबी, कोन भाबिबी, ए सबु हेलो मो काम, कारण एहा उपरे मोर नियंत्रण अछि। अच्छा। किंतु मोर ए निष्पत्ति गुडी को अन्य माने केमिति देखिबे, सेमाने एहाकू पसंद करिवे कि नाही, मो विषय रे सेमाने कोन भाबिबे बा कोन कहिबे, केमिति प्रतिक्रिया देबे, एइटा हैला सेमानंकर काम, सेमानंकर कार्य। ओहो, किंतु एइटा टिके माने निज लोकंका क्षेत्र रे भी जेमिति पितामाता जदि पिलार कैरियर पसंद को नापसंद कले सेटा सेमानंकु काम भाबी छाड़ी देबा, एइटा टिके स्वार्थपर परि लागुनी? ना देखंतु, एटा स्वार्थपरता नुहे। एइटा हला सीमार सम्मान करिबा, बाउंड्री मेंटेन करिबा। आमे जेतेबेले अन्य मानंकर कार्य रे हस्तक्षेप करू, माने सेमाने कोन भाबिबे बा केमिति रिएक्ट करिवे ताकू बदलाइबाकू चेष्टा करू, सेतेबेले ही कॉन्फ्लिक्ट आसे, दुख आसे, कारण सेइटा आम नियंत्रण रे नाही। तो निज पसंदर कैरियर बाछिबा हैला पिलार कार्य। पितामाता ताकू समर्थन देबे कि विरोध करिवे सेइटा सेमानंकर कार्य। आमे आम कार्य करिबा, सेमाने सेमानंकर कार्य करिवे। बुझिली।
এইটা ସିଧା ସଳଖ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ନା ପସନ୍ଦ ହେବାର ସାହସ ବା ଦ କରେଜ୍ ଟୁ ବି ଡିସଲାଇକ୍ଡ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭାଜନକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଯିବା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର କାମ। ହଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାହସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏମିତି ନିଜ ନିଜ କଥା ଭାବିବେ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଏକା ଏକା ଲାଗିବନି, ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ତ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ଆଡଲର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏକାକିତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନିଏନି, ବରଂ ଏହା ପରେ ଆସେ ପ୍ରକୃତ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ। ଏବଂ ସେଇଠି ଆସେ ସାମାଜିକ ଅନୁଭବ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ଫିଲିଂର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ସାମାଜିକ ଅନୁଭବ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଣି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭାଜନ କରିବା ଶିଖିଯାଉ ଏବଂ ନାପସନ୍ଦ ହେବାର ସାହସ ରଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଦେଖୁନାହେଁ। ଓହୋ। କିମ୍ବା ଆମକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ଜଜ୍ ଭାବେ ଦେଖୁନାହେଁ। ବରଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯାତ୍ରୀ, ସାଥୀ ଭାବେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମାଜର, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିର ଅଂଶ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ବି ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା, କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସମାଜର ଅଂଶ ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦଉଛି, ଏଟା ହିଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଭବ। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସୁଖ ମିଳେ। ହଁ, ଆଡଲରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ସେହି ଯୋଗଦାନର ଅନୁଭବରୁ ହିଁ ଆସେ। ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ବା କିଛି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଏଇ ଭାବନା। ବାଃ, ତାହେଲେ ସୁଖ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇବା କି ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇବା। ନା, ସେ ସବୁରୁ ମିଳୁଥିବା ଖୁସି ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆଡଲର ଯେଉଁ ସୁଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅନୁଭବ ଆଉ ଏକ ଚୟନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ବାଛିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ବି ସାହସ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ନିଜର ପୁରୁଣା ଜୀବନଶୈଳୀ, ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ପୁରୁଣା ଚଷମା ବଦଳେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବି ସାହସ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ତ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବୁଝିଲି, ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ଆମର ସୁଖ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏତେଟା ନିର୍ଭର କରୁନି। ହଁ, ଯେତେଟା ଆମ ଭିତରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆମର ଚୟନ ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭାଜନକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନର ମୁକ୍ତ ହେବାର ସାହସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଏଇଟା ହିଁ ସାରା କଥା। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ରେ ବସିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଏବଂ ସାହସ କରିବା। ଠିକ୍। ତେବେ ଯିବା ଆଗରୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି କି? ମାନେ ଏ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ହେଲା ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ଦେଖିବେ? ହଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ କରିହେବ। ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ବା ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯୋଉଠି ଟିକେ ମାନସିକ ଚାପ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଟକି ଯାଇ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ କୋଉ ଅଂଶଟା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୋଉ ଅଂଶଟା ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, ମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଭାବନା, ମତାମତକୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? এই ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭାବିବା, ମନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏହି ଏପିସୋଡରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।